For all your pastry, bakery, and quality food, CK Restaurant is the only place to be. We do catering for birthdays, weddings, and all related services. We have all kinds of local foods, American, European, and even beyond. Come and have a taste of our local juice, ebe, and other services. At CK Restaurant, customer satisfaction is our priority. When we touch down, better broke down. Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? 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 What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria, or Mali. Baluwo, better than sending money. Dimbal la domoro akata kutu mole dala. Adi nyukutu modala nali ame kanyela wala nyukutu modala wala ka kanyela wala bambandi kandu kanyela na kono mafabu ka bambang. Yeah, kutu modala dimbali bela balodula. Aye kutubu dala dimbali bela balu Kae ni beta biro kela e ba kela kutubu dala dimbali bela balu Akai ni beta biro kela e ba kela kutubu dala dimbali bela balu dula Balu sona ndiadula wala mukutubu dala ti nin kutubu dala kolle be wala biyo dimbali bela balo kutubu dala dimbali bela balo ila kutubu dala chosando
be ka ca wala to assalamu alaikum baɗigol ambalu be kontonna momo yalon ko e ben jibe kan kir fatu a nyin tembelala alla programme o lem kutubun lalan kam finale a dimanche o dimanche a nyin programme o dum mille bulo dunga koto wallum sike restaurant ila adresse be kir serigne highway silokan do mor seniyarigol a do mor diarigol ay ko walle wa fi restaurant comme nga falle nyame rek mbaɗigol a nyin programme o kutubun dala programme min kata musol la do kudlalle to alaaje programme min tambitan tata musol kila ado ni la ciusanol ke dame anila nakol to anila gadinol to ani ay la wafirol do marcel to ntata jel betole a bi ko batu ngana tanje a musol ka do ko ka dame bari bi a nye do kudla bari bi nta diamula musol droye be diamula kel ni musol dronne ka to kel musol ko a ikam ke nye ika san kel le bulo kono ni haje nye da ko le a kel ka wafi me onti fana bitala jel a bana banul ya ni bana banul le kacha tul fana ya fo nya munatina nye da ko le a woto albula noma na leta a nieta a ninyin kel le kacha ni musol fana e kacha e ko le a kol fo nya munde be ila nyin tanje marché kono jang ala baraka ba ken telem kasaja wara fati ala baraka Fatmata Camara ngege jang a ibe chal simbu janola ibe nye bondola ay kanyi nye ka wafinyade ñi ñewde ñe si fafula lo mbar bi ale ñi nete rambulo ja ñindo mu cialole ha ñindo kanyi jani le faeja nga kep keso kono dolton ka clientol so mul kana sanja mbar dolto clientol kan nkas apasulle kata aki basema fon birkamba comme lumol to area kata wafi ha bot comme te ñemun na bosta nda fon la business o wolon comme kan ñewle san nga ñew sambada la ni nga sambada la nga serendi santo nga jani mfon nga jadi mfaye ni nga jani suba 4 o'clock nkana ja nga be pak nga dum moto la nga ta sere ko na marché ya wafi nga wafi je nga samu ta nga wafi ri nyeda mon kolea bake santende ndal musol kolea ko mo ben kam bada la jang ñewde ni ñew mon soto lumina ni kulungul terta ten senegalel mulka yalan bayre gambia dingul man siya badala mulka ñew muta senegalel mulka ñetay ka muta ten ni ñewta ya muta ya jube ko yaay boyo man siya price mun diate e ko leta kala ñewakan aka kole ya bakele ni mira yaay boy kesu ni asan taw yaay boy yo mum yaay boy ya keso 1000 5000 6 inite kesu kile sa woda ite bo wa fi la ñaadi le serakunda masoto abe possible la so ñine mun na kole ya dati yaaje comme na ba ko no ñemuta lal mul bije ni ñawmuta ni anati banko kan price mun diati e ko leta kala ñaw ni dabe ko wala nan sante ñawda ko ya ne atina Gambien dingol mon kulum Gambien dingol bu ka ñemuto ke munen problème o ñinti fodi problème o ñinta ngam rasilande Gambia man sakunda nyanta mol ma ko la because
Senegalese li tel ni la bagasol natale so Gambia jang hannaate fondin ke lafta do ko kala ni ma bagaso soto ita kenola ite wuran ite la fengol wuran do la ye fay ba ko ne ko be do ko kala fo ya joran le soto like example be kulungol soto le masingo soto e jalul soto no ko la sidu nun to Gambia fondin ke man pare do ko bar won tembi tiloti bi ni bada jube birin ko fok ma be mu solle ra do be mu fondin ke le musol be do ko la nyame kewol fanal man ko ri wuran ne do ko ke wonya bar ko mi joran soto baliya wala mu Gambia la problème oti Senegalese yendan wolto nyemu ko nyewola karola ba ko fani afena adiati nyaaw nye ka ko sitelle ni la joran mo Gambia dal ma fo Gambia man nyemu taran joran soto de ni nga fa sike nga fana ba ala 100% ni 100% mo danaka 75% obe is from Senegal ya ndanga wala ko rosi business o nyum kono jam aliyemu alla nyim bungoto alka nyi jalo ke dame aliyemu ko le akule sto jam nyembungo la kole aku ha wati sotota ni kominin sama ketaten idol kasulenne adu ni jiota ta fay bungo mumma woka ke problem wolti so wobe mun na kole aku ni sama konete dimbabe falale hane nyew santen na nyewol ka tinyambulo ko non ha so na Gambia dal we need help we really need help. We want to work so hard, but we don't have power. Yeah. Bagasul soto afero ten. Afero ten. So how long le itebe nyindo ko la? Nyenye do ko ama menta dunta kono. Ha. Ngana le ngole ka kono bar nga experience mon jeje is fine. Nyo na kodo bije. Na teriya aloy bakala nya because tel kanya musa keze kile pula sabanga ta sera kunna. At times a profito man sia because mam fan son kulung soro ba kono manjala soro. Yaajal ndakata mpankangu ko dol bondi nga keso san 900 600 700 yaaje ni data wa ni nga keso fula san data hana be kala 200 so wala 300 so 300 ni nga sal nga 100 ro ken na hajut 200 ro ngata ta ngalandi wo be mu kulere mu yalon ko kol ya ko wala Gambia banko kabri nyi do ko dati korean na fa ko sotoji hani semba kata kane bar man na faaje je folo man na faaje fente fo nyawala da ko le ya nyawala da ko le ya ron wala mun na disadvantage ni ñew tilije lal ka alkaje ñemon kata base dol ton ka jani tilifula because yaajele ni ya landi folo ke yaajane wo so boy binale yaajele man je dimba du ngala ko tay jele ko ñi ñedo e be min bondi kan jana ani ñi ndo man ke kilinti ñi ñedo mun la difference so nyindo mu yaay boyol te ka fanyine yaay boy tas so ndel kanyine sang nga jani nga samba serkunda bot komina rebe nye business o ke kan sembo be la ko do bebul isi mojono mu yalon ko isi kewo jo abele nyew jani la ayalo bot ndem mu wolte mu yalon ko say non dunda do ko no ma sembo soto mpana mbakata kan so wulan nam fongle kan wura nganna nyew jani yaaje because I don't have money to pay people because ngaje kele fongle siari kele siara bon da fongle kan na nyew jani nim parera ngabe tu fenko kan ngatalla ngana su kono do ko ke nim fano kera suba 4 o'clock ngana nga pane fula londe ngabe pak ne nga pak nga moto taja naita serakunda ne nga wa ngana 300 400 ro mun toroje ngole ta nga 200 wala nga 100 ro do mo bari ninke malon na ninke mala banda da man be nyedo ko aka nyala because nga jam fanan nin sisio dimba fanan albe lo pus la ka nyaadi ya nin sisio fata jam koral bukal di stop no mo ida do ko mu kumunti yaaju be ko ni ba ke kay be soto kelaje wo manya na kala kuute mu yalon ka be di stop la yaaje but ko kelin dal we Gambians we need help we really need help for our country. Yeah, this is why this program is very important for us. Youths of Gambia, they need help. We really want to work, but we don't have power. Yeah. Man sembo soto. Esila fi ko kala na sembo te la pour yaake aka koleal. Yaajel so wala nan Gambia dal sulata ma koy role la a ko si teria nyawnya we need help ma koy lo nyille be ma koy si falle nyin la because a molbe jibe kane a man sakunda ni momo yala ko individual momo yala ko se ma koy be ma koy la si falle nyin la okay ndebe sulare mte ko den te ndebe sulare munna ne mo ben ma koy ro kala ndemal la fi for me alone yaaje because ni ko Gambia man kente da man tanti Gambia mu mobe talet na reg man sakunda si mol ma koy no ye kulungu dada mole mu yalan ka be kala Gambia dingol la kulungolati hana be kala kulun lulu wala kulun woro ya jinde mole tanje badal yam pour Gambia dingol man sakunda fa ne si ya jubentel be kala nyame
bar kudo be tama kan ñi ngo fongo be sone yaje bot kudo be tama kan tanga ku ntela do ko mam mede jim badala jang kar kilim petlo bot nga ko mun cross which is going on in this Tanje is little bit difficult on us yaje like yay boy keso 1005 1006 yaje yamira Gambia dingol bo wafile bare musol male itakela bot niaje Senegalais li katay ka nyawmuti kana price mun diati kala nyawokan it's true itale mi la kulungoti yaji batamu be ba ko ne tele ka face we are not facing it yaji bara manke ko fanal la bare ko man pare ka face bot kula me atembulle ko se dia moy nya na tebul ita keno ha so ñene mun tela ma ko er kodi ha ane furol mul yalan ko sama fanam bakan nante maje furol be be tiñaari so nen man ma ko rosoto yaje nen sama nata do furja ma ka soronne yaje Tanje jang kodo kado kujanne kende ke bon ni ma ko rosoto wala ka kala kole ya ko ha fat konti a ngajale fanan ka simbi janole ke jang Tanje Allah mbar bu ngoto jang la fakalo ne a folo alka mun kole ya ko lesto Allah nyim mbar bu ngoto jang ha ndele yemi soto doro nye dali mandia filanna wala be lodi wo batale be ndele kanja munatina iko nye damandia der malon wo botaminto parce que foloran molu man si amin ka nyeta membe tamo min nabi molu bebe nye be ka nye do me bebe nye do ko kay mil ka nye na fi nan mil ka wa fama wala ka nye da ko lendi ban fon wala ka ko lendi wala ka ko lendi wala ban ko dingol leti ndel malo nga filal ye doron bena kan doron malo jambe banku dande de botaminto me nye daman kana de ka nye keso nye ka fa pano nye ka fa to la jelle don wa sonta ka fa wul kelen keme fila na jita keme wurungula watu do ko tre ka fo keme sey na funta talum min bake ka fo keme lolu keme woro moy ni o san yelo fanan san o ko ya bi jele de nalia lo sang alia nye sang koraka nali nye wa koraka professor stoje sontan ima demba ya balo doro wa demba ya tibu kasino te ali keta dala skelin di soto dalo e wo soto me si bali ya wolo fana tinkata wolo mudoro wolo mudo wa profuto man soto bake imeta indo ko meta la ndi sanni kele soto jam sanni kele kenu furu to jam so kabre indo ko de hanisa yemun nafa ba ko le soto je a fosto salon ko ni ngena fa soto le bake ndi nafa sifa nye profuto soto le jam funye ko do ka funye moto samfanye alhamdulillah yam rasilam fanantana do khubla na nye jenol way sa jenga moto sto ya fana yo kele de parce que nyina ko ni ala ya lo nyi man sabatan tule ma be soto nyeda me nyi do man ni soto le profuto la nyala fa ko le akol bal kan ne waral fanan alka ala profito siata ka nga nin dol fanan diawul ka fije nga ka fu ne fa ko da sanje ite fanan ko ni fa moto sanje yam rom fanan na nyin do ko la bak ina ko ni dia dole me ten ma dia de do bi ja ko le ale do bi ja dia dunia fa mo wala mo dunia be o nyaali sa alayna kol be timmande amin ya rabbi kale fana muni fana yebula nyin do ko la because nga jele ko a do ko jumalo sa ndol be jele banta e be femme sen wafo la dol be jebe omol fengol do be na ko fengol li bola fa do be jebe jibondiro la so nyin simbu jano nyin ko nga le jam fana kandile muni yedum ko de kandiya nyin abuke batande suto ni la muni yedum fa nyin simbu jano la ndertala le yalo ni derta minna wala bi la do mo boy na da do ko lo derta ninna le bake abukan fen ken del balula nya fo abukal patal de buko oke ni mala do ko wolti ni man na do ko loti imagine fanka alon dim fanye fande kan ni ke ngele ni be ni kam so man dana wuta nyaalu o dam man le mo abukatam do ka ci ka leta wa fi bam foy kana kamal do ko na jan kana kam majande kana ka la yandul kana gana yanlu kana ya sambulo kono nka ke wonyale mais mom mo soto mi alon ko alsa kino tubabu du pour ye simbo wa fa le jall almo fasil sil soto jam mo lu ko ni be jande min di wo soto men de ma wo soto tol mo soto de ma wo soto jam de ma wo soto kana sangal bulle ka ki basse fana mo ka ke basse fana min ka ke basse kana sambulo kono fana ya ki basse ko ko tal simbo rone jene jam ngodom ma gatal
Inde jaay boy le du. Yaay boy lo. Jaay boy le. Biale yaay boy su ka dub je ka je dol ko chalo la jani. Dol Chalo bi je jaay. chalo bi je la yaay boy bi. Ka be jaga sole. Ka be jaga sole. Wala So ka kilin kili wa fa ka keso do ne wa fi. Nka keso wafu mbuka kelen wafu mono mamba kelen wafu ne na te karamas sembulo kono fana yita marché to ya wafu wolo alhamdulillah alhamdulillah baraka bake kay alma la do ko fana yita nyato allafta minna ji alma alay o kali ne arabi me aliyem fana ma ko ilale de nye da jindi ne nye da jindi anun lo non do su de jibe ba wolo yani be kata fala ngajale Allah slino jam fanan dula dol be je man slino so yalon dimba fe wala nyin nin joya mal don dimba nyin ka fale silang nin sama kono alka do ko tujele bang fo alka nyil alka fenne lay kam pour jow kana do al nin sama time wala alka kinyal be ko sama fan kam mela kata fo karinani sama kono ka mbuso le sam nyim mbuso le la jam ka wolo ke jam ka wolo ke nyeka fana mala ko le ko o fana fane ko le ko be jele de be mbuso se o ke ji ale la ko be to kan santo mbe ko santo la ke de ni nyeka de jam ngam mbuso lo landi nyeka non karto dimba ka fa ndi katre nye dimba falale be dimba falale sam be mbuso landi ndoro ya mana wala keta wala problème Salif Touré a bi nata lambaro to jang alka nyejano ke dame a folo a lafta ka lonne a nyintanje mbaro ko no jang alla nyejandu alka mun ko le akul lestoje yo alhamdulillah rabbil alamin mbaro ko jang ka ko le akul soto jam muni warta folo nyo soto nya ko le tan to le bulo kono fulanjang o lola soto nya ani mbaro ko no fanan ko santo jela be nyami nin tara fondunta samba kono jiko mun problème nin sama nata nak mom savo ko na marsani so nyewo ni man korketo so be mun la ka waran carton amume ka senane mun na batada balet mun na batada let nak yo nyela ko koleta bi bayre nyewo mota fula banta bari mom be nyew no ka wala siata nyew ka soto de badala bu ka sonya yo munika kitima wafi ka preso min kodo min bondi e nyewo sang ndol genn lan ta sanano wala mun kam mala fo wafi wala Kenya kan bandelo ka keso wafule wara nga murikili wafu no bare murikili wafu ro man sia Nigeria no le ko sambake yo ya ken nyoso to en tol batani bakele lo foreso wonsa dana ko wulo o bantale lo min na ko le ko salka alla nyel alki sanyadi le ka basket sanne dum lal ka basket o min bonena jiye ko la kan ka dabba dal te fiso to liya sanni tol fon le kata fo ba de ne wala dule nga sankulentel bulo kono rada go ko le da o man sonya ka ko le ale ka ko la man sonya de ay ka ke waklo mo ila do ko monte be balo ni de kanje do man to mando kendi mabula no bari da ko le wo be kirene so alla nyel alke wa fi nyadi le ka kesi wafule ning jane fom pareta nga ke keso kono ali asamba mun sembo ya no ifongo ya sika ya samba base ora ni kilan so mun ka samba base sa wafolia yo dole fanale kana mun ka kes kilin say vitamin kila ma foti bolon kono nyon wol sa sambulo kono ya samba ka wafi wonyalma yo fulan yaw nyin Nigeria ngol ka soto badar ya mun ya lonko wol fanale ka nyewo sane ka sama Nigeria ni wala ni ye nyewo tare bulo kono isanga ye bulo ya samba kata Nigeria warang itulisa sanno duma kulintel bulo kono yene ya dite marila ya jani ye jo jane wala kontola muntana do ko nyabi la ren tentela yo bari o be mine o be sabo akole ko fongo sembe ma o keta capital la ko de manan ko ngolam problème oti nye janlal min be mbadare mam manan ko soto adi danak nsia fono mako yora tentele bulo kono min se mako na dogol fo ngam manan ko soto no mfana lonu mo flasingola mbe do ko kala nyama e continue mawo soto no wala yakni jula ko tol min kana e se nyo sanno e fon se nyo sanno yen tel jona na janrola warang isena ya fay ko lafta nyin nangam la e wuli lolu wuli nani siadi no la e nyo sang yela konto bonni je nim fentute ko tafana o kete mari la profiter nim mam fon fe mam botno je fana inshallah ta sa yela ko kete mari la bonota
munta do ko yimbe o nyala falmang a facilité soto milia lonko a ko ngajele sate dolto wol ka nyel nyi sifali ke de dale ke kitba abdul ke wa fi falbu ko sifa fanan tribe ha ka tribe min ko min be min fo kandoro wala min te manan kun soto balia nim manan kun te bulo ko ne te onola yo mol min bal ma ko lo fonna la al mol le soto mo soto okay mo soto mol kanala mun ka do ko ke e ka do ko ke nyaali le fana ibinale ya do ko din tolla inila kodo e nyewo sang ena ni ya dina nga jani en tol jona jani rola anyata do ko nyam nga do ko nyama telephone yela nyo pake na eta a bantole munta dana mfota manan ko la doron wala wo be sabuna manan ko la be sabu wala wa be sabu inshallah sataro nyala ba kale wajere fana badala Chalo ada ko leta je chalo da ko leta bakani marsi fon chal simbo da ko leta je fon mun yo fonan sabo fo nye azol min ka jani alka san damin na lombang wala lomi mbuka soro ka jani bang wala ko sabo ban fo nyola da ko le ka hani nye mur sabo marcel de ka je ka fo le 50 dollars times do bi jakke wala nyama nyola da ko le wo mo bi ka nyoda da londe no bari bi gambe jang a business o sembo badala wo nyewlati ibaje la ko musolo min nyanta kasi marché oto e ka nyew batije ya sang wo bi dina insaba muso be ka de business la ke be ka de business adu nyewlam be a nyati li nyewla a ken nyew bi ka mo sindino nyew bi ka mo sino wala ada ko la nyin nata wo fanala be nyewla no kan ko sumune kamam e se nyew sanno bi yele dal talul profito je wore kemelu keme profito je in 1 hour time so ibaje la ko waya kene jamaa nyaata ndi ñola mumbe ñono ka wala siata ñow fangode bi wala kene ñow daman son yano dum na badal to jam e siya ko ñow do ya telephone asiata adoyata bari abe mo sembo bebe ñowle noka tawda ñobe ñow noka abe o ñala ma kanin to la jang ñow da ate sonal no tanje alka loko fanan alka kenya di le ko rabu kal batandi wake ha lo mbetembo mun to ala sembo ka bonam fongile kata kiya ñolto ibagele warjama man bantaje jana je motolle ka bonan kiya mun yalo ka lol samana ni ya samane moli bi je mun yalo ko le fana be lo business wala e ka sang e ka wafon tol yan tol ka sa wolle bulo kono lo kay komboja wo kay mom lo banta jan ka lo banta jan ko ka fena min na dab ko ko le abake wo fana buka sonya kate nyin lo sito min jeteng e nyin do mo kema fula do ka sam moni lulala do mo ni ma sorry okay yo nyin lo be nyamete nyin lo sito nyin nyim moni lo ntel ka sa wala jam moni lulu ha mu warta indi keme fula tabje keme tabje talul tabje so ko lo nangam jelle ki nyin ko no min sala nyejani no ha mun ka kenyin ko no pro nyowe si janono wo siata bakele ni nyobe nyaminte yebe jutura abe ndo ya minatente ibe mun yusa nyin ko lola be kemelul sila wara si awote ha abe sila wara si awote e mira nyin lom fon be laren duma jante e kemelul lola be laren jata adi wota nyin jan la no nyoy ba jan la fa ja hajiyo be sulo nga ja wokono asietano karfula karsa bala mu yalon ka tetinyala mun yalla we ka ñol sama najira wala tubabdu kila ñol do ko ñol ba jella la ja na jata kaw atetinyala kar saba ñol ko na bije problème tije Ibrahima Diop gis nañ ne yaa ngi liggéey fii di lakka ko boobu lakka tey di ñëw fii si tefes bi bu ko waxtaan ak yéen bu nga xam seen jafe-jafe yow ban jafe-jafe ngeen di am sa lakkeekaay sa liggéeykaay bi ñun moom suñu problème mooy li première safara bi ak tàngoor bi première fois bu amee 3e mooy li jën bi Gambia fii benn marché la am waaw jën bi léeg-léeg day bloqué suñu loxo duñu xam nañu koy defee waaw suñu problème ci yooyu la problème safara waaw moom ngeen di am problème naka ngeen di amee problème safara fii bon tàngoor bi xit bi hit bi moo leen dee sonal boobu moo ñuy sonal boobu moo dafa ñuy sonal ok so léegi maa ngi gis tamit yéen a ngi def ay kobo bu laka kobo yi naka ngeen ko dee jaayee bon moom laa la wax noonu moo tax man la bas Gambie benn marché waaye damay naan kay bañ a naan Gambie benn marché foo leen dee yóbbu ngeen ko dee tasaare wala Serekunda rek ngeen ko dee yóbbu parce que Brikama ci luuma yi rek si luuma yi ngeen ko dee yóbbu luuma yi lañ foofu ngeen ko dee jaayee waaw ok so est-ce que jaay bi am na njëriñ wala bon dañuy kii rawale suñu bakkan rek mais pour li nga ciy am li ngay xamante ne moom non mais comme li ngay dundal sa njaboot rek waaw liggéey gi métti na de
passé métti moom passé na métti moom. naka nga dee jëndee kubu. bon amul price jën mooy jaay boppam. mooy jaay boppam waaw mooy jaay boppam amul price. lu tax nga wax loolu amul mooy jaay boppam. parce que tey mënu nga ko am ñett suba nga am juróom gannaaw suba nga am juróom-benn. so da ngay dem si tefes bi jënd ko ñuy indi gaal. wala ñoo la ko andi. damay dem tefes jënd ko waxaale ko rek. dañuy dem ñun baana bari ñu dem waxaale kenn ku ne nga fay li nga man waaw jaay bi tamit noonu la xam nga marchandise moom doo daanu fu nga ko jaay fu nga ko jëndee foofu ngay daanu soo xamee ni nga ko jëndee rek da ngay xam ni nga koy jaayee waaw. li ma la bëgg a laajte mooy gis naa ne liggéey yaa ngi bëri am na ñoo xam ne ñu ngi def yeneen ak yeneen waa li ma lay laajte mooy lu tax yow nga jël liggéey bi yaa ngi koo liggéey lu xew xanaa. bon xam nga kenn ku ne li nga gëm rek. waaw kenn ku ne li nga gëm. waaw man moom lii mooy suma man instant bii nii moom jamono bi ñaari liggéey la am na li nga xamante ne balaa nga ma yóbbu bitim réew sax boo ma joxee suma gaal bopp matériel bopp du ma dem bitim réew. maanaam yow si wàllum jën rek. man moom ci géej rek. waaw kañ nga door liggéey. bon kii depuis ni ñu koy waxee ci anglais sax depuis 2012. si nga door liggéey. waaw depuis 2012 maa ngi liggéey. yaa ngi Gambie. non non damay dem di ñëw. damay dem di ñëw. waaw ok Fatjeju bi natal la tanje le jang nga jele ite fana mo musolti mi yalon ko be do ko wala jang bari fulo la fa ke nyinin ka minne wala e kamine do ko sifa ka jang to nyante be do ko mine jang be do ko fulalt so le fono because of ka do ko ke duma jena after na sel na nyam fani nga nye da diar ngoje nga sanga galas ni nye mankita nga bondi nga wafi ha bare wati do fanam bije ni nye sang ni nye tasia yela ko do men dundi je se los do no na ha mun ko saw ha ya non firo mu boyo ni wilolti bi ni ya soto so may ta soto ha dunia fo ngbo le nyam bi ka soto le so may fo you understand ya ni nga nye galas tembi nyami so ma malo men bina fa be soto la fa soto la so ngari skill do nga galas in case na man soto so bonino ngo wafi mo fanan kena arka afankoti na manan kungol kono ani na dimbaya la nyatata ani la school fees la study fees sol be ni la balwo bi ngabe nyini wolto nyimbada la jam silang na to la le nye sol ngomi na le glass asamo ni nye siata alko ke nyadile asamo ni nye siata ka tujele mbuka hanya fintina glass ko because of nye ni afintini glass ko no ya londi banta wo nyama ya ni bina kele ye se glass ko kaka nye do bi jabu kala fi fonyo ya fi ni fonyo ya fi dron aka fenkela aka kiska ka tinyale wala ay nyaado yele mandayam so nin kilianol yoje kamira fa tinyatal and wati do bije aka sutala bukatinya bar nin nye manko fonan nata nyebe nyaawo nyarandi kilianol ka sanne ha kuri nye dabe diare mbake nye dabe abe nyaadi say right now bi alhamdulillah nye sifa kilimanji bi abe nyamtote yaay boyo wala da serta bi because of bi yabo santa $900,000 bi wuro ngo sanne keso 300 400 ha nye ko yo fanan jitale wo fanan keso jayole na galas lef ka pare si wonte ngay tandil wo fanan keso santa 2005 la en reji ko ta fo 2000 ha ni o wafi ko ka profitos ha na kamen fo doron ni nye man soto lungo menna yela nye me sanda ko ngole ka wafi nol bar ne nye sanda ko ngo fonana nye nata siya ite nye me sanda ko ngole itina wafi nola wala ka boyo si molma wati do dobi je manam ika dobi je ka boyle dobi je wuli ha bole nyam because of last week jang nye siata no jane lañu nga sannu jang keso 300 fo ñoo nata ke kulngol bukata bakon nata wa fi alhamdulillah ante ma galas bar meri ya saya galas do mondi soto je because of folu ngonte ma ñe sanke mangala sirki ha wolo ñeman so wolo ngo wolo kay botal ha wala fo ñoo men tambita ha wol nata le ko do soto je yengin do ko commencer muntumal ngañ do ko commencer meta bare hani bi lafta ka sembe nyami man sembe no wo nyama because of sembo man futa lafta futa da minto safta mbol try kam pray futa lafta futa da minto ko ray na farin soto ay na farin soto alhamdulillah because of ni won la school fees ni la balwo ni la feto fato nko soto jere ko jono ko jono alhamdulillah ha silang la faka min long alla jam fongo alka mun ko le yakule sto jam ko le yakko kay ni ko le yakko men soto wala nyinti ko ati do bije aka soto wati do bija ko soto yalo fanan be ko ya ko le kono ha ati do fanan bije ndongol kamul batandi bakel ko sof ne bago je muso musubuli ka ba bulle ye nyapi kan ye la fengo busi bulu wala ye muta ye fa
bade badara ja obi ka ke janne ngolum be ka tara jaw kay ka tara mo le kis la dron ibe jube kan iba do mo nin konti kan isalon ko ibe te normal iko ke time iman time so dango han tili kunte bay kam mo suñal billahi walla han tili kunte babi bi ni la camera bi ta ka mo be sianda mo sedu no jabulo boy la kalpe ko na bondi bu ka kala mut konon ko le billahi bu ka lo kalo so lu fa kalo ne fana ya mira muna ya tinna nye fana ika adaka ko le milka na fe ni muna ne ka nye da ko le ndi ba ka wonyam nye da la ko ya wati do bi jaka su sa fono ala la kiro lem do because of ni ala fonyo wilindi kulun tiol bu ka hangi tala ba kono kata nye muta kanana because of kata ba kono yika reskile eta kad nim fonyo be ken arsilon ka kele every time wana nim fonyo wilta nye manko ka kele nye da e kolya na da ka kolya ha wala na da ka kolya do bije sai fonyo tenkunta te nyami adaka dial because of nye ka sotol ha bar ni nye wan sotol feren fonyo ya commence nye da ka kolya le ka kolya ba ke adama mane bi nata alla tanje jang musol la do kurla nga jela la frijol be lolu jang ka to le ka nyel glass alla fa kal nyin kamina alla nyin do kurla to alka glass o san alka nyegla alka mun ko le akule so jang folo ntolde nsafono folo nga ko le akos tole bar say alhamdulillah rabbil alamin ice planul siata jang glass ko buka ken na problème oti wato jang safo ji ko le mun na problème oti no bar fatu ba baro nata jang ay projet ko samana jang o projet ko alhamdulillah projet ko ni natale ji kuti jang sai bada tourner ta dawoda pompo bije na nye jaadu la fanan ye bungo loje bungo mi yalon ko musol ke la baga sol mabo je ngo fanan soto janne jandal bi nin to se ko ya ko soto bi mo se ma koy no minna wo mu ku kilinda malde bawo bi musol ntol musol bi na dino la school fees ben tolle bulu na dino la ko abe ben fawon le la bulo kono bi to nya kelbe mbulle e ka dépense o bondi bar bi kera dépense boka si nin dépense o bondi ta nyawonya foyta fana e fen soto e be min la fala ji nim fulan jambi je fanan ntol la suulol kel buka be banno kelan toliye woton tol musol fanan ntol ka katale be na kato dango ke kanjang woto hansay ntol fanan be kan fayla man sakunda mo dawo damu mo ni nga makoy ro sodami be mol commandé min yalon ko sen tol musol ma koy non tol min bi jang tol la jang ka fol bi jang siata ka fol bi jang min yalo wor ka nye koy lo wafi wol ka nye koy bada mal wafi wol be jana ma fongol tol la jang tol la ka nye nyeme sangol wafi yaay boyolu cialolu ni hurhurol nye koy han tol fan ka nye koy bal wafi le bar yalon dula dronga na la fen ko la place wolom ha bar say ni tol fana nga mo soto min ben tol musol fana bambula jang kan ma koy ro gena sembe kan sembentu yaani mbada la jang mbata la le ha because bi ni nga mo soto bi min sa dula yele nye jang comme ni na nyel totuta mbe fris la dami mbata la le ha mi yalon ko be yele pour musol da mal to yala musol le tabe kelati musol le be marala la mbata la le wombe la filala le andu nyimba du mo to fana nyesa wala koleya wo fana be mbuli janne bar wo fana kake comme som akake wato le ti doron wato wani wa mo sita nyeda ka koleya mbulu jambake asango ka koleya mbulu bar wo fana manke bato tala la foltiti abanke tol musol fana na foltiti bar sambe min dani da mo na de mar be tol be de maro min la no jang handi nga mo so to min be kuno da dalan tol musol ja borda na musol to yala jang mba laftala ha laftala nga jele alla frijol fana be lo rinja sisla nan la nyel ni nyel tudo je fotili sabati na kuri bukatinya no abukatinya because glass on ka wala ki glass on ko ha so ni nyenyi atulle ka nyejano fana ka nyejano fana ha nyim nta fama ngami muta fati wala tamu nyim baroti wala ka nyejan bar hanin tol musol fam ka nyesang na meta larim buluja nka bondile ngajan ha kanon ta fam folo ta nyejano la jam ni wa fo kori a profito siata alhamdulillah rabbil alamin nka fefer ha o petiata kado bi ni nyewa fo nga kordal sanjele ngandingol karandi jita oto sa yalo mo sa alhamdulillah rabbil alamin dana fa wartal bar han sayende be ma koy ro la mol bulde ise ma koy no nyaaw nyaama musol bi jamil yalo ko association olom ibi jang ibuka bang association bi janne min tarafo association saison fula saba ibe bi jang association saison kilim fa bi je nda fa be marari ngala ntol be ma koy ro dani la bulo bela man sakunda se ma koy no at anyhow laftalal tonya ye ma koy ro sa manane but still now
we need more. Yo, assalamu alaikum badingol ha komale aje mbe sirinda men ten a bana banol la place oto e ka sida me ka kampeke da me mbe jelto bare ne mus jama dia muta ay tol fane mi foko nyeda ka kole yale bari e tol fane fere sirinja ni e kacha e tol fongol ya fonyi a muna yatina nyeda ka kole ya nyin tanje bada to jam assalamu alaikum a pabi to di madum de to mo alaji bi nata jang pour nale kacha ko sa ya funyel ko atollum jam bana banolti a lafta fulo ya funye a muna yatina nyeda ka kole ya bake okay janye da buka wo kole yake because tol bana balon kanye wa fi musolle ma maybe musolle kanye da kole ndi marché to musol ko nikata da men je da ka kole ya de ani nye da buka kole ya o nyama fana ka kole ya because nye ada depental rek ni ba rofta nye mansia nye da se kole ya bar ni nye siata ada ka diale because nye jambi sina ye keso tara wuli killing so mo yena ya tara keme saba bari musol ni nye sanda minna badato ni tata marché to idol bu kela nye da tala the same price dro kela nye wa fi wala nye la siana la kole ya be idol kela nye wa ba faham la ko musol le ka da kole musol fana man sonde because ni na ta badato musol bu ke fan control ni nyeje ani ka to ni diamu te tol fana min fo nin kilimani aw nin flamandi amu de baba tol fana min fo ko nyoko ka ta da men jelle ka kandindi de ya long nye atuta sandir la le bulu pero ni ka sanda hani mo min ka nye wafi min ka sang wala ka kolyandi because bi nye nata min nyanta tala marché to ni mo koy wuli kiling afay keme saba ite min ka samba faya tala rek bar ni te ko wuli kiling ate laftala aka foy ko wuli kiling keme fula faya samba adabe kolyala to nimbe na faham role ito kolay to lema musol dal ibuke fam control ni nyaay nyeje ite wala mira ando wala be kere ando wala be kere fana sila fana laftale ya fonye alla nyin badala jang alka mun kolay ko lesto jang okay jang nak ne aje kolya be keta wala mo ko forena kulungol le bijang wala siata ando jang sponsoring man soto jang kuluntiel fongol le tamu ila kulungolti wolle ka nye ta jala fayola yela isansol nyini eta bato ni nata yela nyel wafi atara no ka sponsoring soto no demanding maybe nye da sedia ntolla dingol kulungol mansia ba antolla jambal kulungol mansia because niaje majority of the boats be forana kulungol lam mune wasabu okay imang symbol sur ko kulungol de da bank ko kulungol sambam fo okay sponsoring la ko sponsoring rek because ni programme aussi ta ni woluntan kulungol be seta so sidisin kulungol ni mansi a fonye da école ya bari banna salol te banna salol ni nyem sunkar salol because be tembe da min to ten nyebe siaring kulungol ka som patol soto e ka chalo soto e ka yabo soto be do ko wala ay ko forina kulungol bi janne e be siaring bar koral to le atrale ka sponsor nyini dulal to man sakunal to ani momo yalon ko salma ko no pour ali afo alba nyin ko la ko min to alla nyin kulun ko koral ali atray ka mol approach okay wo fisrit le nyanta wo kela because ba fanna mo fisri stalti fisri c'est mol ma ko no koral ye tata je pour que diamu ye fana koral ye o try pour que diamu ye ka tan le kon tol man kulungol soto inof kulungol son tol min bejan koral ya try pour que diam fal ba sirin dal man fem foy ko nal man fem foy tol fana membra isa lon no nyama because jam foy sita ye diam mol ye le problème olon fo wonte ni man sakunda min be kering ima fo le bari man sakunda min bota jang ya jame jamano ay kulungol do ko le adi molla e ka do ko ke sidi sinol bari ni man sakunda kabrana ta momanta je mawo dunde fana sa jam fok momo ni la kulungol dal mi kuluntiel dal min tamo wolle kata ba ko no yam ralta try la fana pour aller taji al ni diam fana isaje because nin kulungol siata hani banko fankan dañi ngo dabe sone yala la because nin nye da sone yata be sone yala mobe sa afford no pour ka san o fana bi jele nak ni mol tata je maybe c'est mol ma ko no ye sponsoring ke ni mol don to kulungol la sidi sinol den ye do ko okay ke jo demanding ko Sénégal ka Kenya because Sénégal kulungol min bijan tri kota be ko fa menne ke ma ko e sponsor de ne ka do ko ke every month ne ka fo be nyine dundila
So ebi mene full right now because mol be jibe kan banku dingol be jibe kan live on Kerfatu nim man sakunda momo ya lon ko be jibe kay be mum mako dala nyini lela pour ya foy pour alla nying alla badala jang. Okay, la fi min wala mo man sakunda ni se nyatili no ba ko la ase betia ye mol commande mi ya lon ko ba ko long ye sponsoring dila bana balol min bija ye don to motol la fana e ka nyel sanno e ka samba province minul bije fana e se fan na fano akono ani okay dal is very good Malamin Senghor bi nata jang pour nale kacha nata lambaro to jal kasida men nga moyle ko atolle katara tefesoto ka nyewa fi muso la barni muso jamal kachata ay ko niaje nyeda ko kole tul fanan ka tamil bulu nyeda ko kole ya wolle bulo kono so wala nan kombatu natul fanay kacha because ni tul fanan kachata la yalon tak mo killing tala no fon fanan sina atul fanay ya foni munata na nyeda ko kole ya munne ko wosabu jang nyela kolya mu kas nyebu kas nyele mon sor me jamano mu ko nyele mon tara siarim ani jam fu Senegal ma fong fong be nief de fond dabe kolya rin jelto to nyale ni daga kolya le do bi ja daga aka jila ka sele kos business obe wala nyam bi aka sele le soma AG so do bi jet fanan amin memu because jang kulontiol mim kulongol mim bi jak manke gambianul tante tri ko rabbi mus Senegalais la kulongolti anu wole problem fo din tol fon la because na political mimbi jang they don't want to invest into this business kata ka kulungol dara ka di gambiano la pour yeta mol bi jane mi yalla ko gambiano bi jane mi yalla ko ni kulungol so rebe ta ba xono le ibe bu ita ba xono ibe ni fi na ni ni kulungol problem woti because dolla jam businessman on mom pare invest they don't want to invest and that's the heart of it if you go to Senegal kulun jamal bi je mul le tam banku dingol le tamu amaki comme government to yale masa kunay ko ñol ya soroje bari banku dingol fongo yele ko do le fongo bondi ya dundi kulungol kono ye kulungol dada ya di mole kata ba kono munana business man te wokila no desu nyanta wokila nyanta invest la le wala ñi dabe ko liari because forinal yaji be example ni event soro da jam banna soro da wara sunkar soro ni Senegal LBC da ñebu ko soro ko liale ano man ken do la faulty na fault mu lato mi yal wala mi because don man kulun soro bugat manta fabel na gambianol fana nyanta wulali to fana yedum nyeku business o kono ye kra ba kono because ndol mu we don't want to take the ownership nim ba ndol tam foreigners ka bo janale kana nan jangi kam mo la nyemu rajane na sey ina eta Senegal so obviously ni dabe ko yalla le wala musul la problème o tan yemi foto nyal ne da ko yalla da fena da ko yalla ya wala problème o nyinti na jam so nin kulungol siata abe sone yalla ni kulungol siata abe sone yalla ni gamionol fan ye da fana bula ni business o fana kono ye kulungol da fana probably be fana abe sone yalla le do to nyalem nyemon sodo because ni tara ba kono nyin turolal bi jele you know be siarim ba kono le be nyel mutala mi nyalon ko amam propre pour yamuta and then o fana a big time problem fana di kulun ba to tala la je min ko ba kono ya ka jele ka nyel mi fena comme alcatara marché ko nal ñaké jele ka nyel mi fena marché ko ya jelle be mo kosla pour kulun killing jelle be ko do nanga mo jelle be kosla pour kulun osto I mean, go fana depend tale it left kulung sifam min and the size of the body fana left kulung sifam min because kulung yeah different or and kulung they are by meter dol be jemu 13 leti dol 14 dol 15 dol be 22 mis like for example comme na jeng I mean comme dol ka fo nyami nga saymal so do janne nga filatu nel so do janne nga ñing gete nder kulun newal fana so do janne for example saying comme saymal left saymal da la sendi comme saymal left da let's say 15 meters it can cost you like 160 or 175,000 pour kulun kilingo do masingo man na fola 40 horsepower that is going to cost you like 200,000 masin kilingo nga assume later I just assume it I'm not too sure ka be sana wal but I just say I mean jalo man na folo jalo comme bal in control ka fanya bal kilo is costing like 1,500 and probably you may need about 40 of it yena yo sumpol ni sumpol kilo ke like $200 is lari and sumpo kilo maybe 8 lem don wala kay wala kilo nyenti essence of finance
essence liter mo $42 is lati jam ka san wala ye o bidon hayna lori janal e nyanta so le o bidon be nyanta cost about 9,000 plus let o bidon be katara wol be mo kulu ñu fon do yatal because maybe man essence jama jani wala ni natana but they are kulungol be jël mi ñaax ko mo dan do fon jani no do be ay 22,000 ay 23,000 o jani e ka o jani because som wolem ñing kulum balta wolem ka fo le ko fila tourner yeah kulungo fanang expensive. It's very expensive. It's very, very expensive. But it's a very good business. You know, Natamata is a good business. Yeah. Yes. Mune fola man sakunda ya ni momo ya lanko individual ya lanko isalma ko ino kom kanaka invest jampada la ka kulungol fenale ibe mune fole me fola wala man sakunda is a funding gel fanang ye ñaata lim funding gel la min yalon ko fana ñabe tulinde ñi mbada la yena wol fana makoy kon tol mu gambien no leti no mu gambien no leti senegal ben kono le nak bar wol ni la ko le nata ja kon tol mu yang tol mu gambien no tol mu bana bano le ya understand ni se nano jam fana ni moli si ni moli kacha nga fe ko ñinem na problème moti you know ngana problème o fo ya understand ni se makoy no yeah definitely Gambian will be they are willing to work, they want to work definitely, but because of the symbol is sort of kodo tije mimbatinali yo do koke atije so not only the man sakunda even businessman will mean we banta family lo kodo so they can come here and invest, you know ye kulungol tata ya di mol ta ye do koke yes hani be mol fongo don la mol ye do koke ni ye jo yeah people are here mi yalo ke lafta do ko la wadik so wala na problem woti wala musul fana na problem woti marché wala na ñi dabe ko leal but soko ile long la ñi dabe talalal ya dabe ta do bi aka ke wala ñam do bi jaka jile do bi jaka sele business obe wala ñama do yeah business bo wala ñama do badi go hani sain do mbe mbaro to le jang a ni be diamu kan katu musu jamal ni diamu tay ko ñi daka ko le yale hani sain be jel to le taru ntetula no je fonni e kacay tul fona ya fonye muna ya tinna ñi daka ko le ya mune wo sabu mfele siring mbarin kema bala jang mbani nin kara mune atinna folo mbar ngeen kay ito fango dum folo janimbe sonko commencé Ousmane Jara Ousmane Jara musol mal to diya musol man to diya iko ni muso jama di am to jande ko nyeda ko la nin ko mune wo sabu iko yalo ndol bukata ba kono ndol ka nyem fanan ka nyel samil bulo kono nyeda ko le abul wala nam fanan ko jandi mbitala fonsina nang nga moytul fana da ko no muni ka nyeda ko lendi folo Ousmane nye fangole ka fango wafi nye la do wala nyam because nye ka soto nyami afanka fango wafi wala nyam because yi kata no le bi alsitano alia soto bage nye sia ala price o ji for low price comme bi mbe nyamin deng bi ka fo nyemi e hurhuro atadal for 200 250 but in those days abasanka no for 1500 1300 but be a jitale for low price because be a siatale atele no wonye si fale siata nyelbe kono bi you understand so at the price so gena jitale low price so I understand je woto benyami so nye kulungol gata ba kono le more than 20 kulungo be ka bojanne ta ba kono isita no bi watere wo 20 kulungol kono kulun fula kulun saba wo senye soto noje 17 be muru nang MT so ni wakata fonye dai ser anes mit ba fanang bi al sitano jele so mal ni fonyo baye gena benje aleta ale fo ale muru nang anes min del fanam mi fe problème odi nye da fanang fa se kol ya demande because ne kulun kono jibe more than 45 people katra kulun do kono le 50 people so wol be katra kulun kileng la kono how many days and one day si ko lekeji some hours reka muka full day si ay bari ifana Ibrahima ifana nyeda manya ko leala biko wol buka meno njeni tata rek kanana ne nyi am adama nyana ko leala de no nye fo mil kulun le man siaba fo no kulungol siatale bini tata bade no la kibe jilebe futala jilebe gelala kulun jolle bi jang is too much at account no la momo ta konto fole right now kulun jolle be tanjeja right now because it's more than 100 board but sotole mamra jang 100 o mi jantenti mamra nyem da nyana ko leala de no 100 board be dami nye da man nyana ko leala ni ya soto fana but ima sotole ima munne soto ima nyele soto ikatale buka nye soto ba kono mune wasabu ibuka nye soto ba kono o problème fana mo minti in those days nyinta mo tanje jang kanyina le ko nye ko fenne nyeti mi yalon ka ko kolya soto janne but nyinang sangol kono kabonang 2020 kananang nga difficulty soto jam bakele 2018 19 wol kana because of our difficulty
toñalem batongo kamin joma sakunda e kuluntiyol buko joma sakunda but kuluntiyol kamin nafa banku dingole batongol fanam buko nafa banku dingole individual la karola because ni dunda tanje badala biya jibe kulungo na teta kabonan bakono ha more than 100 people came munafa kulungo nyinale mi yalon ka ni miltata bakone mankeling because diningol bijele mi yalon ko kulun karo kan kulun kanye bi ka daming mo 6 lega si kulun na jamma fango mo 6 yatare nye bi kan kulun kono so be ka fenna soto je ke munafa minna wo mu 12 ledi ni tata kulungo nyaato fanan wo mo 6 lega tare je ko den 12 wo mu 20 folti woni individual wol mil kana ka fu kulunti en sonyela ani ni na da santo ko tek mol min ka soto e bulo ko ne too much fa jeni nyebe futala carrière kono folo ya ne wo ni je karo jibe banku dingol kulungol len tel gena na fa dina batongol ti bot batongol ngalo ite lan na fa ma sakunda e wala je because si ka tax min jo kulunti on tel bu ko tax jo ila tax le sembo wartan tel tat ngo man toro fana sota nyi jio kono bakele ha because what time on tel kabo jande nga na jamma fo 5 star santo jang ka sela burfut la ka sagal mutaje len ka nyel mutaje but right now in these days in ta nyamale jalo fay woto e be jalo fay la mu nyela kan je ji 15 ngoy bole fay le mu rundang because batongol kanale dum berol fangoy ke te nyel casino dami nyel nyanta relax la dami ka jel tele ye janjang nyele finti jewe nyel buka relax nyele tere bor kam bi ka bor de 45 km ibuka nyeje nyala ikatale for 60 70 km jeni ka nyeje so ite was 70 km ibe essence mi jenela rofri kulunga jeni ka futa nye fango ma yikanyim bidon sabo banne you understand nying this is 75 liter nying killing ko leta 75 liter ko leta nying ke cost 3500 lela ik bidon 3500 75 liter so kulunga ko so for 10 bidon wala 12 14 iko ge kulunga ko le but although ke fangole kanta because ikata bale ko no ibuka be jeni one day nyola but roughly ika 7 jeni le wala 8 jeni ka nyesoro so ni te wo jibe a expensive tale pour yana ne man fen soto adines mi ni na de do man no men soto ni koy bo wante ramolier ite fen soto la ndu hadama dingol min fana samba wol fana te fen soto la dimbati oli ko donne samba dépense ni la lem dolti wol ka soto jambi ka domo wala nyama dol bije wol ka soto lese maboro keno you understand or sa ni wo man sota ka koleale ye na bata ko fana bije bakele nyim batongol fana na karola alkamun kolea kuleso ga kolea ko mi soto nyim batongol la karola bakono wala em batandi because ini baton ka nyo res nyela le ka nyefo ngo fayle ibuka khani ka me nye kono ibatara ka profito pour ka findi je jani baton kana ka selela jalo kan o ka kudo hitandi la bakono mi yalon ko e ma understand so it's too terrible adines mi linga min fana bori bakono is too much yeah in those 2014 wal kana 12 13 2000 wal 2002 one years boy nye daman koleanu tanje badala jang by this time you can nye pano function $25 $50 but sign in these days nye pano ni lungu min nan ko nye daji da sako min mu yaay bodi na daji da ka san 315 la 300 Ibrahima abaraka bake bari nta nyin ko to la jeda han sa nyin ko mba ko no male ko kadu ni be ko investigator kay ka no male an no ngala mbinale nal fo ngoy ta fo ba ko no ngaji be kanyi mimbe fo ngaji be nyin ko be ka kanyame ngatandi mo la because ale min fana fon sa proof tandi mo la mbinale ko tek nale da ba ko na nkay mbari ke do fanam fele maraka lo la jang nate fana e kacha do mandi ngay to di madum pa bojang yo putung kuma kilingo dorom comme ni Ibrahima min kacha dorom ha Ousmane min kacha lafta kam min long mune ka nyeda ko lendi alla nyin tanje kono jang first thing yalo nye manje fendi mi ala ka kulule yalo ni so sajele so kuluno so kon yata ya fo bifte ko be jarla nyim price wala su bonin kulo bar nye e kata nyine ni ala so wala nami so wala fana wolo comme Ousmane ya fo nyami patongol fana mum men hedek wala tina nye fongen ha le kalbatan ni ba kono ba ikalbatan ni nyadi bos min problem batongol ka jalo fay ay 8 kilometers 9 10 ha ka jina na fodu tilbulo mani soko e batongol la lampo je ba ne be hotelol abbe ka ke batongol ka siaja ha duma ba den no duma anu batongol nyanta tara almost 150 kilometers deep konoto mi ala ning kulungol te problème o soto la ning nyung kulindingol te kulindingol fa manya ka batongol je ko nyante jël deep sile kono ba kono mi ala kulindingol te futa no la je war batongol ba de non kulindingol ka jalo fay dal atule mu ne ko wala mol bi ne ken sel diamo da man so la kenon kan di batongol mutanga fintini je ko mo je mbocho
bare alta diamula no dulal mi alon ko alta diamuno je pour yal ma ko ko la branch min bijang mol kata se complain lodge no wala ya wala tata je fisheries la branch fela ja every day kuluntel ba complain ke atole mune fo yow ye mune faale mbako no mala because jamfang han batong lela jalo fara janni ka jo alna mako la wat ken batong ka kulun jamala jalo fara jan ye jalo fa ina sela ka itam tawala wosi buka fa bu imaje ka jale tawala yetam so ni dama batong nyina no mbata yen ni ne no mbata janni ka jo tabi na so ma fo e bata so fanam problem mol after min fanan kata nye fanan di demand wala haita supply nyinti nye mol min laft sula da nyela wala siata os kulunga siata comme o sia fanya kulundol kata ba kono le ibita for 3 days 4 days but every day kata le kana 3 days 4 days ita fen soto anila isanji so yo mol la fa donta le isanjo so yalo fana mo koliyal ni ata comme kulunga mbe kata ba kono ibe nye soto nyola nye koliyao ka adol kata le ibuka nye soto kenne comme bi kulunga mi nye soto man tambi kulun 6 la more than 40 something kulunga dara ba kono exactly so wo fana mo problem mol ni ata comme ba kono kay ni tara biya ye jalo fa ye kulunga fa ndina daja mol batla nye bongol because first time wala ka kenno ning kulun jama nye soto rek dol kana ila full kulun ya mo buka ma e ka bon mbarol ka fa musol la e minute sanke samba ser ko nani dulaldo mo don min kata bolon konol be supply ko be fa so fo be problem mon so wala problem man sa kunda la fa nyanta lolé mol ma ko ibi mo ne folé man sa kunda because min problem ni ko fondin kele wuli nga do ko nga banko samba go yental min be diam da jambe mo gambien wala good anum Gambian jama hundreds thousands of Gambians min be mbarate do ko la so ni woli la jiko ke mbada pour ka do ko batongol bije comme aussi min fo although mo mala e kamin jor ba ngalo ne ko itel kamin jo man sa wala si ata kulungol kamin jo bar sa ni lancino di la pour fishing ke lancino di la pour eta kono to baba kono eta fishing na woto ikana fishing ke bade ndongoto man sa kunda nyanta neville bulala e dun jio kono e batongol pousse eta baba kono ni adare ite bondinol ye dun eta baba kono to eta jalo fay woto ni la fa fondin kele do bar sa ni ko baku e stop ani kudole stop fondin kele ta do ko la ba kono comme fondin kele do ko ko jang tanje ni sa dandala sa de 90% be ka jigi nyimbada so sa ni albo bada do ko le kata every day zero ila family be siring if ngola need sol bi je how comes ibe ba ko la kick later ete la life risks ni asoto wala ni dunda wala ni man du wala so man sa kundal nyanta lolay mol ma ko e gambianol ma ko e nyim batongol ye tala jio kono andi ye pousse dun kono to batongol si ya bada jio kono batongol si ya bada jio kono si ada jel ni mol be to nya ko batongol si ada jio kono man sa kunda nyanta lola wala ye tesi do man nyanka ke ka fo nyanta jibe ama nyanka jibe fang bos mole complain kala fo mol batata sa nyanta action ne kala action wala nyanta kala amalan kamara bi yaay intallam alla jang badala jamba kelde bari ni musu jama diamuta ayamin fo ani kuya warta bakere kati ko niaje nyebu ka soto asabo bota atolle barakati ka nyesa ngatol min fanambulu atolle ko da koleni bari fanan ko mbatungata ni e kacha ni e diamu atol fana e diamu katu kumo ika dula fulal lamoy ibuka dula kilil lamoy wala nan ko mbatum fana nga nan natol fana ka ni mo jama kacha tale bari fana nata ite fana ngaji fana be mun fula nye mun ka nyeda ko lendi folo abarka ba ke la nyinen karo ngamayle nyinen karo du yemum fo wala mu tonya mol ko nyawda ko leata bari mbe jabi la mun wala nye ko le nga nyatlin wala wo kala fale mun ne wo fo mun ne buka jiduma mun na kala fa kunun tebe nyawa fo la jawato mun na kabo eti wan kana sayin kan ni pano be nun tanu lulle dala si woro wula fulani tala wotembo momon solata nyawle siata wolti bari bi mul solta nyawla wala siata nyawti birin ja fo tubabu du mul solta nyawla wala siata nyaw mon ka soto bakonot fo bataye lankan killing a fulan jam problème mo bijeto ntel ni Sénégal le denta jala fayola adun diya ko ya ni tele be denna ni Gambia kulun tankonti be Sénégal kulun mo ne kontila
barin tele be region kilin ko tele de do ko kilona ya malem tebe nyewa folo wato na wata musu nyewa fila man siyade bari bi musu nyewa fila wala siyada kewti e ka fon ka so de kewle bulu bari jama ka so de kewle bulu wala jala fayla kewti kati fon le ka nyew sange fayeje in fato kole ya fana ni ya jube kara kilin ko sunge fon fana nale mo kana be firola ni nyimbe kachala ino man ben folon do ka fenjo o dala mu yalon ka siata o do pression mun jo adun julobe ko nyine on nyaw ka kole yale sometimes wala nyinti ta bato ye fo a fo nyami ni essence bidon moko wultani lulu sa essence solale abulu ke sawina a sama ina donto kuluntiel ni bana banu la do ko nyabe nyame mbole fo lay kuluntiyo kata baleto bara fanan ka balu julole la na bita mole be essence so sanna dia la ita bato na ta wala nyaw sanga fana ya sen ka wafi ay fenso doji wala be keri ni do ko woto ado be continue ni ya jube ka baton kuma mun fo na tra comme yenyin ka fi school la non sa fo ko ni fi sire ka chawala bara le yenyin ka nye dalla nye da dun ska fo ko mbe suman na okole ya kala fale bara nene buka tala tani sol factory jelle bi jang e ka nyewle sang e ke e ka samba factory jelle be lorin jang hani nyew kumuta e ka tule e ka samba andu wo nye kumu mu yalon ko tel ka file non bi wo ka san 350 la ka samba factory woto kam be mira nyaadi ko nyaw da nyanta diala ate diano la nka nyawlu mulu fofo na nyawlu fatatale chalo bi jele ya bo bi jele son pato bi jele wum nye ko système woni chalo ya bo manke kilin nye si vado bi je hururo batala be batala fe na ala harje nye si wabna ani wala kana bar nyi kilo kilin ni price solo to nyalon bi ni nyaw da fo e kijo si fara bari son pato keso warta nyam nun to nyawnya ni ko kemen talu ya sanne walla kemen fula ya sanne bar bi wultani fe ne ka fakuna fontel fon ko jakale ndebi ma ni mu yambule nye ko wa fole be son kadla ka dun de ka folo to nyewa fole mamira fo nyew da be futala woto bari nata jela ko to nyato ya be dato bi ni ma wafi wala inila kulintiyo fon be walila kata samata ko yalla nyew fay nyewla da ko le ya molle solata nyewla mul sembo siata nyew fonti ha birin jogu juruwo katon tanje bakaw mun kabbe be nyew kuna pour nata nyewle nyini ila balo babal wala sembo siata kulun ni nyew beti so na nata tangta say lulu da maya sotono amanta isila attention no yado sila ngana nam fanan a nyim batang beten ko la because ha batang ko la because ngamo le fanan ay ba foko la ko ila diamo kono ko fanan ke batande ba kan timo lo fo bi le mbalo ngola ko fanan ke batande ba kono le e ko wol fanan ke batande ba kono ba kele silang ambe bim fola atol wol kal batande le kori alia altata al diamuta man sakunda e wo ko la ko wo fanan kal wo fanan kan nyila ko le ka dala fale ko al diamuta moy wala ko la well man dia mu wala katon nentara ministry sinya kili sinya fula nkabe munna ni baton ko buka ke kilindi bari tel karantale bela official to bari tel fanal be badala katon practical leki nyindo yake tieri ni yake practical ti o kabalu wana konolla ka konole balundi wo be londo so la jele to nyalom baton afrika be kon no la bal kon baton bi jele bari ngamul lom baton do ko de nim baton bina banko kan albeto ko ta ko dilala nyata fero kala ka gambia diuni sindi muli alon ko bato do kula lo nga ka chamba ko lal nyami se ko lina atra baton bita bato gambia diu mo lulu nyanta sarla ko ne in fact mu ya lonko wala nyanta ayitande la mezo meno mun dile nyanta dana dami ani nyanta jalo fayla dam ma fo gambia ngol bu katara ko well I don't know bari mamira ni katra jawoto mela do ko ka nyam kato ni atra ko baton ka jina ne fo chale kulun ka jalo fay dami e kana jalo fay woto e katinyaro ke woto ite mu yebula je kantra la ko e kulu baton kanta e kana tambi wodet mayla o 50 mayla wol kana fo 10 mayl woto ite mantele do ko ke kanyam bani bele do ko ke kanyam jalo fay la ma fauna almanya na woto mala ha andun difficulty fanan wato kana soto comme ngam foye bi nyew sola la siatale nyew manketa bakono akati na jala fayal kana nyeme sewmuta fo fisri ka luwa dina ko ni me nyeke me sewmuta ngolu muta bar baton ka nyeme sewmuta le ha binun don del ka jotol musoda ka warale fo ala en kulubal ka ta joto kilin fula ti ma fosi bi joto ti je mu yalon ka tambe tanyina ande tel chani so la baton le kamuta ba fisri ma fe fo la ko to de ti buka fo le ko le nyeme sewnu muta o nyeme sewnu ko ka carton le ko ne ka fo afrika ni nyewtata fa fota e kana wole bondi factory ko ne kana wa fi marché to jam anu nyeme sewn lam
woto nimbe do ko kala ngatili ni karo bel do ngam fona ba chef ngalon ko batawon tarbali an to bayin wala kato ka kontra ko sa Africa baldo bari sa plan ni be do ko kala nyami na local kulune do ko la soto e free e telefonali yela do ko ke ay free a bare pour ñewda e sono ya be ko yalal de be ko yalal kato mu ya ñatli ñewla wala siata ha so ko kan kalbata ñew baraka ba yes barka bake mbadigol a bi am bele ya moy ñola a bin nata dame nga wolem sanjeti a ni musu jama jama diamuta a ye ko min fonya wolem a nyeda ka koleyale a milka da kolende wolem itol franka sandame bari nata na jam fanan a bana banol franka sidame a ni tol fran jama ka chata a itol fane min ko ndi me ka koleya ko wol min soto bakono ani la isanso la karola ani betengol mi yalon ko itol wol fanan ke batandi bakono bakle itol fanan ye koleya ku jama le fo mi yalon ko ki soto nyim badala ke so nyim badala buti be mi fanan fola a kulungol fanan ne agi nyi fanan a daka kole a iman kulun jamalle fanan soto kulungol mansia kulungol mim milnin kulungol kana wollem a wol mu bantan ko leti iman ke gambian kolti wol ni wol fanan nata price o min diate wol fanan kila nyi wafi wala woto ibe daniro kala a momo yalon ko a isi ma ko no nyi yut so la mer gambian dingol lom isi ma ko no kulungol la am mansakunda ani individual momo yalon ko do isa nyul ma ko no nga pour nga try a pour nga kulungol nga na tanje badato jang nga kulun jamal fina jam because mo yu jamal be be sirin jang e lafta ka do ko ke bara a sembo ma dilano pour ye do ko ke a kulungol le man soto badala jang wala de ka tara sirin jang a somonda fo suto a nyebu ko soto kulundol kata ba ko no le yaay fo e bata ye nanang e bu ka nye soto dol kanane nin kulun sabata kulun lundol bi a kulun kilin doron ne ka nyeso day nana wala atina a ba ko no je tol fane wala fo ko wala atna nyeda ko le jam ba ni kulun jamal soto nin kulun jamal tati janjanta ba ko no ay yaita tumando a kul be sone yala le a hani balugo fonan a da ab sone yala le a dañi ngo fonan be sone yala le ala baraka ba ke alla programme le ma kutubundala ngam finale a dimasi a antelem kasaje wara fati a ni na cameraman Omar Ndaw ala baraka kutubundala dimbali bela baludula aye kutubundala dimbali bela baludula eni be tabiro kela takella kutubundala dimbali bela baludula dimbal la domoro akata kutu mole dala adi nyukutu modala nali ya mai kanyela wala nyukutu modala wala ka kanyela wala bambandi kandu kanyela na kono man fa ka bambang ye kutu modala dimbali bela balo
Aye kutubu dala dimbali bela balu. Aye ni beta birokela e ba kela kutubu dala dimbali bela balu. Akai ni beta birokela e ba kela kutubu dala dimbali bela baludula. Baluwa sonandi adula wala mukutubu dala ti nin kutubu dala nkolle be wala biyo dimbali bela balo kutubu dala dimbali bela balo ila kutubu dala cosandol din ada kol be ka wala to Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. Agada ke mbijan raga nyaade albaka mbaka important yo nga transfer la sto ya transfer la ha code nyinji okay korsa nsila id soto ha sa soto sorry agada mbijan ro albaka mbaka bara alla service o tariaka ha bare ki janna nun kunu bara tariaka jannom yona forest de bureau gambia tonkon nano mbali ya bere ha birin koyna fo kato bari si kodo kino kato ni fo bolong blabe 56 branches mola soto gambia jam ha gambia kono ani gambia bantala bankol nko kodo kiya bere kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto nin kodi maraw jannam number 1 di nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale wala nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi ma nin domorol ni fana beteat gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je wo moyo diat apelenta ni wo ka ni lafta nyelen kendol e bina yalo bu kanila ko la baraka ba yalo ndel chosano lo baraka In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities
all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yaibaram.